层细胞的 membrane 就是LDL 做的。Oke, di mana 70 triliun sel kita ini membran sel di bagian luarnya itu terbuat daripada LDL. 各位，你们很容易记，不要担忧这太多零，你记这是一个 million， 这是一个 million， 所以 70 million 就是你的细胞。Ya, 70 triliun, yaitu berapa angka nol? 16 angka nol ya, 70 tambah 16 angka nol. Banyak tenan. 好，这么多细胞，外面那一层细胞 membrane 都是 LDL 做的。Ya, setiap sel kita ini 70 triliun sel kita ini setiap membran sel ini terbuat dari LDL. Jadi jangan bilang LDL itu tidak penting. 所以它在血管里面一直送到每一个地方都要供应 LDL 给细胞，让它做 metabolism 使用。Jadi LDL tersebut akan dibawa oleh melalui membran sel ini, akan dibawa oleh setiap sel tubuh kita ini, dan dia akan dipakai oleh sel tersebut. OK， 好，但是它因为外面那一层是 low density 是脂肪， karena di lapisan luar itu adalah yang low punya itu adalah lemak. 那脂肪跟脂肪很容易连在一起。 Lemak sama lemak sangat sekali gampang menyatu. 各位想象这一条血管，它血管里面的细胞，它也是有一层细胞膜，也是 LDL。 Jika lihat ini contoh gambar dari payudara darah kita, di mana payudara kita di selnya juga ada LDL, di dalam payudara dia juga ada LDL. 好留在里面的，如果也是 LDL， 它碰到这里就碰到它的兄弟哥俩好，就连在一起了。 Jadi sel darah merah kita yang membran selnya itu adalah LDL, itu ada lemaknya. Begitu saat mengalir melalui pembuluh darah kita, kalau dinding pembuluh darah kita juga terdiri dari lemak, kalau lemak ketemu lemak dia akan menjadi satu, maka lama-lama dia akan menempel menjadi gede. 虽然 LDL 很重要，但是它必须是流动的，不能停下来。 Walaupun LDL itu sangat penting, tapi kita pastikan LDL itu dia harus terus mengalir, tidak boleh berhenti di satu tempat saja. 一停下来就会跟血管壁的 LDL 连在一起。 Begitu kalau dia sempat berhenti saja, dia akan menempel dengan lemak atau LDL di dalam dinding pembuluh darah menjadi satu, lama-lama akan terjadi penyumbatan. 连在一起，血管就会流不动，堵塞了。 Maka terjadi penyumbatan, otomatis sel darah merah yang lainnya udah tidak bisa lewat lagi. 我用纵切面，你不会害怕；我如果用横切面，你就会害怕了。 Oke, kalau profesor mengilustrasinya dengan jangka panjang itu Anda nggak khawatir. Tapi kalau dilihat pembuluh darah kita bedanya cuma gini, ya kita lihat dari sisi seperti pipa. Kalau lama-lama dia makin lama makin kecil, Anda bisa lihat apa yang akan terjadi. 所以当这个越来越多的时候，看起来不怎么样，中间还有路可以走。 Kalau makin lama banyak, Anda lihat masih nggak apa-apa kok, masih bisa dilewatin kok. 但是你用这个 cross section 你会发现它的路其实剩得很窄。 Kalau seandainya Anda melihat dari sisi seperti teropong ini, Anda akan lihat bahwa semuanya udah tersumbat menjadi sangat-sangat kecil sekali lubang yang bisa dialiri oleh pembuluh darah Anda. 这个地方如果发生在你的皮肤其实是很粗糙的。 Kalau seandainya itu terjadi pada wajah Anda, maka kulit Anda akan sangat kasar sekali. 因为血液里面有很多水。 Karena di dalam pembuluh darah tersebut banyak sekali air. 那个水是要经过血管，然后渗出来，让我们的皮肤比较湿润的。 Karena air harus melalui sistem pembuluh darah kita akan membuat wajah kita menjadi lembab. Kalau seandainya itu tidak terjadi karena penyumbatan di dalam wajah Anda, maka Anda akan terjadi kusam. Makanya banyak di terakhir ini kita lihat, kok ibu minum Vistal kok jadinya lebih cantik ya, ini airnya sampai bos kalian ya. 当你的胆固醇这么高的时候，你的水根本渗不出来。 Kalau seandainya LDL Anda tinggi, maka air tersebut tidak bisa diserap oleh wajah Anda, maka Anda akan kelihatan kusam. 所以你的皮肤也是干的，你的手、你的全身的皮肤都是干燥的。 Maka wajah Anda akan kusam, kulit Anda akan kering, dan semuanya akan kering. Mungkin kantong juga ikut kering. 这个地方如果发生在心脏，就糟糕了。 Kalau seandainya hal tersebut terjadi pada jantung, maka wassalam Bapak sekalian. 会心肌梗塞的。 Akan terjadi penyumburan pembuluh darah.
发生在大脑就会 stroke 的。 Kalau seandainya terjadi pada pembuluh darah otak, maka jangan terjadi stroke. OK， 所以发生在这一边，右边不能动；发生在这一边，左边不能动；发生在中间，全身都不能动。 Kalau terjadi pada otak kiri, kanannya nggak bisa gerak. Kalau terjadi pada kanan, kirinya nggak bisa gerak. Kalau terjadi pada tengah, semuanya nggak usah bergerak. 发生在小脑，你站也站不住，一直跌倒。 Kalau saya penyumbatan di otak kecil, makanya Anda tidak bisa stabil dan Anda tidak bisa berdiri tegak seperti ini. OK， 所以这一个如何降下来，是所有的医生都做足的功夫，想尽的方法。 Banyak sekali dokter-dokter dan para ilmuwan memikirkan bagaimana caranya sih menghilangkan LDL di dalam pembuluh darah tersebut sampai mereka botak-botak pun sampai sekarang belum kelihatan hasilnya. 因为 LDL 是在肝脏里面合成，跟我们吃进去两个来源。 Karena LDL ini sebagian besar tercipta karena diproduksi oleh liver ditambah dengan makanan yang kita makan akhirnya terbentuk LDL sebenarnya ini. Jadi banyak orang salah kaprah. LDL saya kolesterol tinggi, wah gua nggak boleh makan kambing, nggak boleh makan daging. Padahal yang paling masalah adalah liver Anda yang memproduksi LDL lebih banyak daripada makanan yang Anda makan. 所以，当有状况发生，医生最快的方法就是给你吃 statin。 Oke, kalau seandainya terjadi penyumbatan atau LDL Anda paling tinggi, kalau Anda ke rumah sakit, dokter pasti akan kasih Anda statin pertama dulu. Statin 其实是压住你的那个肝脏，让它不要合成 LDL。 Sebenarnya statin itu berfungsi untuk menekan liver Anda supaya tidak bisa memproduksi LDL. 但是这个好处跟坏处大家都很明白。 Nah, Bapak sekalian tahu fungsi statin ada fungsi baiknya dan juga ada sisi negatifnya juga. 你想要让那个 stroke 的地方变好一点，而吃 statin。 Anda mau menjadi penyumbatan Anda tidak bertambah, akhirnya Anda minum statin. 你吃了 statin， 但是黏住的地方还是黏住。 Tapi pembuluh darah yang udah nempel bentuknya kecil gini, tetap kecil gini karena tidak bisa terjadi pembersihan di dalam pembuluh darah tersebut. 不过有其他很多地方需要 LDL 的地方，就一下子没有 LDL 了。 Lalu organ-organ penting Anda yang lainnya juga membutuhkan LDL, tapi mereka tidak mendapat supply lagi sama sekali karena liver Anda tidak bisa menghasilkan LDL. 所以想要解决一个小问题，当然那个不是很小了啊。那想要解决一个小问题，就牺牲了大片的细胞，它的新陈代谢停下来。 Jadi akhirnya hanya untuk membantu untuk memastikan tidak terjadinya penyumbatan di salah satu pembuluh darah Anda mengorbankan organ lain seluruh tubuh Anda yang terdiri dari 70 triliun tersebut yang memerlukan LDL. 但是你让你的肝脏不要制造 LDL， 那这个有没有变好呢？在脑那个地方已经 stuck 的。 Secara logika kita pikir kalau seandainya ada terjadi penyumbatan seperti ini dan terjadi pada otak dan Anda diberi statin dan Anda memerintahkan statin, lu bikin liver gua tidak produksi LDL lagi. Tapi penyumbatan itu apakah bisa ada solusinya? Tidak, dia tetap akan tersumbat seperti itu. 我给各位保证，没有变好， tidak akan terjadi perubahan apapun di dalam penyumbatan yang tadi. 黏住的还继续黏在那 Yang 边， nempel masih tetap nempel di situ. 但是别的地方要用的没有了。 Tapi organ lain yang membutuhkan LDL-nya justru tidak kebagian lagi karena liver berhenti memproduksi akibat Anda minum statin. 那怎么办呢？总要提出一个有效的方法。 Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita mencari satu solusi supaya bisa menyelesaikan semua masalah di tubuh ini. 如果哪一个药厂可以做出这个药，他一定发大财的。 Kalau ada farmasi manapun yang bisa menciptakan satu produk yang bisa menghilangkan LDL dan sekaligus tidak menghentikan liver memproduksi statin, maka farmasi tersebut akan kaya raya. 但是到今天为止，其实有很多方法，但是都很难用。 Banyak dari farmasi mengeluarkan cara-cara ABCD, tapi sampai saat ini pun tidak ada satu yang mendapatkan hasil yang kita inginkan. 它是必须要很大的耐心。 Dia harus membutuhkan kerja keras dan juga kesabaran. 科学上唯一发现可以让它慢慢溶解下来的，只有一个东西。 Di dalam ilmu kesehatan, ya, di mana bisa menghilangkan LDL yang menempel di pembuluh darah itu hanya ada satu cara. 那个东西叫做 omega 3。
Yang bisa menghilangkannya hanya dinamakan omega 3. Dan ingat, bukan sembarang omega 3, hanya omega 3 fixol yang bisa. Bisa terus luar biasa. 但是各位，不是全部的 omega 3都有用。 Jadi bukan semua omega 3 bisa berfungsi. omega 3有很多种，你知 Banyak 道 jenis 吗？ sekali omega 3 ada di pasaran ini. 它是一个统称。 Nah, ini adalah satu istilah doang omega 3. omega 3两个主角，一个叫做 DHA， 一个叫 EPA。 Omega 3 ini sebenarnya terdiri dari 2 item saja, yaitu namanya DHA dan EPA. 只有 DHA 是有效的 Hanya DHA yang berfungsi, EPA itu tidak berfungsi sama sekali, Bapak sekalian. ，EPA 只会来乱的。 EPA hanya berfungsi untuk mengacaukan saja sebenarnya. OK， 所以我们要把它 remove， 让它慢慢的溶解，只能够吃 DHA。 Kalau Anda ingin menghilangkan LDL, ada kolesterol Anda yang menempel di pembuluh darah Anda, terjadi penyumbatan darah, terus tidak ada cara lain, hanya membutuhkan DHA yang tepat. 但是只做 DHA 对一个厂商或者一个 formulator 来讲，它是一个困难的决定。 Tapi kalau ingin menciptakan satu produk yang hanya terdiri dari DHA saja tanpa EPA, itu sangat pusing sekali buat seorang buah farmasi. 因为你找来的都是鱼油， Karena yang Anda cari semuanya adalah minyak ikan. 鱼油一定是 DHA 跟 EPA 合在一起。 Karena minyak ikan pasti ada gabungan antara DHA dan EPA-nya. 越南方捕到的鱼 DHA 越高 ，EPA 越少。 Ikan yang lebih susah ditangkap itu DHA-nya lebih tinggi, EPA-nya lebih rendah. 你到北极海去抓的都是 DHA 比较多 Anda ，EPA 比 pergi 较 ke 少。 Atlantik menangkap ikan ya di suhu dingin segala macam, DHA-nya pasti lebih tinggi dan EPA-nya lebih dikit. 所以各位，你在买的时候，先看看它是哪里来的。 Jadi waktu Anda beli omega 3, Anda pernah nggak lihat ikan itu dari mana? 如果在我们附近抓到了鱼做的，那 OK，DHA 会比较多。 Kalau ikan itu ditangkap di perairan seputar rumah Anda, Bapak sekalian, maka jamin EPA-nya banyak. 如果在北欧啊，什么北欧的挪威、瑞典那个地方抓到的，或者爱斯基摩人在吃的，那个就是这个比较 Kalau 多。 seandainya dia tulis ikan tersebut ditangkap di Norwegia ataupun di Iceland dan segala macam, itu boleh dikatakan DHA-nya tinggi. 所以我刚刚才在报纸上写一个，他的说是全世界最好的，这个含量是30%，这个60%。 Oke. 哈， 世界上最好的。他说他自己说。 Tadi Profesor membaca sebuah artikel mengatakan dunia omega 3 yang paling bagus itu adalah DHA-nya 30%, EPA-nya 60%. 各位，如果你要移民去挪威或者瑞典 ，OK， 你可以吃。 Oke, kalau seandainya Bapak sekalian kita ramai-ramai mau imigrasi ke Norwegia ataupun ke Iceland, boleh kita makan omega yang seperti ini. 如果你继续要住在印尼、新加坡、马来西亚、 Kalau 越 Anda 南， ingin tinggal di Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan seputar ASEAN, 那你千万不要吃， jangan sekali-kali minum yang DHA-nya lebih kecil daripada EPA. 因为这个会让你继续发热， Ini EPA akan membuat Anda terjadi pemanasan terus. 它这个会消炎。 Dan sedangkan DHA itu akan untuk inflamasi, anti-inflamasi. 这个是 LDL 的 emulsifier， Sedangkan DHA adalah untuk menghilangkan LDL-nya. 这个不是。 EPA itu bukan. 好，所以最好的其实不是从鱼来的， Sebenarnya omega 3 yang paling bagus itu tidak dari ikan, ya, yang kita istilahnya minyak ikan. 最好的是从海藻来的， Yang paling bagus itu adalah dari rumput laut, Bapak sekalian. 海藻才是油的原创者。 Sebenarnya yang benar-benar mempunyai DHA itu adalah seaweed di dalam kedalaman laut, bukan ikan, karena ikan tidak punya minyak sebenarnya. 好，这是一个宇宙一个食物链。 Oke, itu adalah sistem rantaian daripada makanan. OK， 植物才会做蛋白质、脂肪糖。 Oke, hanya tumbuh-tumbuhan yang bisa mempunyai protein, lemak, dan karbo. 动物是要蛋白质、脂肪糖，动物是吃食物。 Kalau hewan ingin memiliki protein, lemak, dan juga karbo atau gula, dia harus makan tumbuh-tumbuhan tersebut.
然后动物吃到最后有剩在身体里面。 Jadi hewan yang makan tumbuh-tumbuhan tersebut dan tersisa daripada EPA-nya yang ada di dalam tubuh ikan tersebut. 那动物死掉了以后就被细菌分解。 Setelah hewan tersebut mati, makanya akan terurai oleh virus dan bakteri oleh enzim. 所以尘归尘，土归土，又回到大自然。 Akhirnya dia akan diserap kembali oleh tanah dan terjadilah omega tersebut ada di tanah tersebut. 然后植物又开始合成蛋白质、脂肪糖。 Akhirnya tumbuh-tumbuhan serap lagi dari akar-akarnya mendapatkan Mendapatkan lemak, protein dan juga karbo atau gula. 动物又去吃植物。 Oke, hewan pergi makan lagi itu tumbuh-tumbuhannya. 动物死掉了，又被细菌吃掉。 Nah, seandainya hewan tersebut meninggal dan jadi terurai oleh bakteri segala macam dan kembali menjadi tanah, itulah satu rangkaian daripada perputaran antara hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ya. 请问各位，鱼是动物还是植物？ Jadi saya mau nanya Bapak sekalian, ikan itu hewan apa tumbuh-tumbuhan? 植物，动物植物。 Jadi ikan itu hewan apa tumbuh-tumbuhan? 所以鱼会不会做油？ Ikan itu adalah hewan. Jadi ikan itu tidak bisa produksi minyak. 那鱼的油哪里来的？ Jadi minyak ikan dari mana Bapak sekalian? 好，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾，虾吃藻。 Ikan besar makan ikan kecil makan plankton makan seaweed. Akhirnya ikan gede mendapatkan omega 3-nya. 所以最好的东西是从植物那边得到，是原创的。 Jadi kalau mendapatkan omega 3 yang paling bagus dan paling murni yaitu dari seaweed-nya, jangan dari ikan gedenya Bapak sekalian. 所以你吃鱼油，你吃的是 second hand。 Jadi kalau kita minum omega 3 yang daripada minyak ikan, Anda minumnya omega 3 second hand Bapak sekalian. 是鱼吃了植物，剩下要用了用掉的没有用完的留在鱼的身体，我们吃的是鱼没有吃完的。 Jadi ikan makan tumbuh-tumbuhan, ambil omega 3-nya dan dipakai oleh ikan sendiri, sisa dari ikan baru kasih 3. Kasihan banget manusia ambil omega sisa dari ikan. Mendingan kita langsung dari first hand-nya, yaitu dari seaweed-nya sendiri. Benar Bapak kalian? Betul, oke, plus yang luar biasa. 所以聪明的人都不要吃 second hand 的。 Iya, semua orang yang pintar tidak akan makan yang second hand. Benar Bapak kalian? OK， 好，当然做鱼油的人呢，不要骂我哈。 Oke, ada bisnis minyak ikan, jangan marah di depan ya. OK， 好，所以我们都知道 LDL 是我们身体必须要的，但是它有一个定数。 Oke, kita tahu LDL itu dibutuhkan oleh tubuh, tapi dia mempunyai satu batas tertentu. 因为它会黏住血管，所以很多医生、很多医学博士错误的把它叫做坏胆固醇。 Karena dia bisa menempel di pembuluh darah, jadi banyak sekali di dunia kedokteran mengatakan LDL itu adalah kolesterol jahat, padahal dia tidak jahat, Bapak sekalian ya. 我们不应该把它叫做坏胆固醇， Kita sebenarnya tidak boleh mengatakan itu adalah kolesterol jahat. 我们应该把它叫做必须胆固醇。 Kita harus mengatakan ini adalah kolesterol yang perlu kita punya. 好，那还有一个叫做 HDL， 它到底怎么回事？ Lalu kita lihat lagi, apa satu lagi namanya HDL di dalam pembuluh darah kita ini. 因为医生都说这个好胆固醇越多越好。 Banyak mengatakan bahwa HDL ini makin banyak makin bagus di dalam tubuh kita. 那个坏胆固醇就越少越好。 Jadi LDL ini itu adalah kolesterol jahat, makin dikit makin bagus. Sebenarnya salah persepsi Bapak sekalian. 这是完全是一个错误的 Itu 想 adalah salah 法。 satu persepsi yang salah. 因为在血管里面的 HDL 如果太多，它会被我们的肝脏吸收。 Kalau LDL di dalam tubuh kita terlalu banyak, dia akan diserap oleh liver kita. 让我们的血管里面维持住一个固定的数。 Dia hanya memastikan jumlah tertentu di DHL tersebut di dalam pembuluh darah kita udah cukup untuk membantu fungsinya. 好，我现在也顺便给大家一个很重要的大数据的数量。
Oke, hari ini Profesor Wang akan memberikan sebuah big data kepada kita, apa sih sebenarnya yang kita, berapa banyak yang kita butuhkan HDL, LDL dan segala macamnya. 在大数据上面定下来，就是说人的 LDL 它应该是80 mg/dl 这样的数。Menurut big data, di tubuh manusia LDL-nya harus mempunyai 80 mg per desiliter. Ya, 80 mg per desiliter. 那 HDL 不能太多，男人是60 mg/dl， 女人是50 mg/dl。 LDL juga tidak boleh banyak di dalam tubuh kita. Untuk pria dia harus mempunyai 60 mg per desiliter, sedangkan untuk wanita cukup 50 mg per desiliter aja. 因为这个不是单纯的胆固醇， Karena ini bukan kolesterol tunggal, Bapak sekalian. 它是我们身体器官的 spare parts。 HDL tersebut, DHL pula Bapak sekalian ya. HDL tersebut adalah spare part daripada organ tubuh kita ini. 那男人的器官大一点，所以他需要 spare parts 多一点。 Ya, karena organ pria lebih gede, maka dia butuh spare part-nya lebih gede sedikit. Benar nggak Bu Dastia? 女人的器官比较小一点，所以她50就够了。 Karena wanita itu lebih kecil, makanya cukup 50 mg. 这个一个定数，这个是假如它太多而降不下来，表示你的肝脏是有问题的。 Seandainya HDL Anda lebih tinggi daripada angka big data di atas, bermakna fungsi liver Anda bermasalah. Bukan karena Anda banyak makan daging, Bapak sekalian ya. Karena fungsi liver Anda tidak bisa mengontrol dengan bagus, akhirnya terjadi lonjakan. 好，所以这一个是让我们陷入一个迷失，我们对健康没有很充分的了解，常常失败在这里，失去健康。 Jadi banyak sekali persepsi kita yang salah, yang selama ini kita pikir kolesterol itu berasal dari makanan segala macam. Jadi harus dihindari dari segi makanan dan segala macamnya. Sebenarnya bukan. 因为医学的病理学错误的把它定在 LDL 应该小于130。 Karena di dunia kedokteran mengatakan bahwa LDL di dalam darah kita harus kurang dari 130. 所以我们大家都认为说，我只要小于130就可以，所以129我是 OK 的。 Jadi banyak orang mengatakan seandainya saya tidak melebihi dari 130 saya sudah sehat. Jadi saya 129 pun oke lah Bapak sekalian. 殊不知129已经是很接近会 stroke 的危险了。 Padahal kita tidak sadar bahwa seharusnya LDL di 129 itu sudah mendekatin stroke seandainya penyumbatan tersebut terjadi pada pembuluh darah di otak. 而且你定这样的是非常不合理的，因为小于130，如果只剩下50，它也小于130是可以的吗？ Tapi kalau di dunia kedokteran, apakah kurang dari 130 itu bagus? Bagaimana kalau jadi 50? Apakah 50 itu bagus untuk LDL? Tentu saja tidak. 那如果是80，是大数据上面所看到健康的人都能够维持不会 stroke。 不会心肌梗塞的一个数。 Menurut big data, ya, menurut big data, kalau orang akan hidup sehat tanpa stroke sama sekali, dia harus pertahankan LDL-nya di 80, ya, di 80, bukan di bawah 130, tapi di 80. Itu bermakna Anda tidak akan terjadi stroke. 这个80不是我发明的，我是从很多研究报告，从 WHO 里面的很多数据去综合出来，是一个 big data 所共同呈现的一个健康的数。 Angka 80 tersebut bukan riset dari para Profesor Wang, tapi dia melalui banyak sekali artikel-artikel yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan di dunia ini melalui big data dengan riset yang puluhan ribuan tahun, akhirnya ditemukan satu angka 80 ini. 好，所以各位，如果你能够维持这个，那肯定已经有状况的人，他会越来越减轻。 Kalau seandainya Anda bisa mempertahankan angka LDL Anda ya di 80, maka kalau Anda terjadi penyumbatan, maka dia akan mulai lebih lama, lebih pulih lagi. 好，会让血管堵塞的，其实不是只有 LDL， 还有一个非常
关键的叫做 triglyceride， 叫做 TG。Oke. Yang membuat pembuluh darah tersumbat bukan hanya LDL, tapi yang kita namakan yang triglyceride. 好，当然除了这个以外，还有 blood sugar 啊，血糖也是。Ya. Selain dari hal tersebut juga karena gula darah kita yang tinggi. 好，当我们一个人已经呈现的问题，尤其是呈现 stroke 的时候，你要注意两种 stroke。 Kalau seandainya orang yang kena stroke harus Anda perhatikan dua hal. Karena stroke itu terdiri dari dua hal yang sangat memegang peranan penting. 一个就是血液流不过去，让后面那个地方没有氧气。 Satu karena penyempitan pembuluh darah sehingga oksigen tidak bisa melewati pembuluh darah tersebut. 那个是真的是 stuck 的 stroke。 Itu adalah stroke karena penyumbatan. 但是还有一种就是年纪比较大，他血管很脆的时候，当这里都堵死了，它会从旁边破掉，血从这里流出来。 Satu kali stroke adalah bukan penyempitan, tapi pembuluh darahnya pecah. 这个叫做梗塞，这个叫做脑溢血。 Oke. Seandainya penyumbatan itu adalah penyumbatan karena stroke karena penyumbatan, ini stroke karena pembuluh darah pecah. Jadi dua hal yang berbeda. 梗塞的人应该给他按摩，让他能够通；脑溢血的人应该不要动他。 Kalau seandainya penyumbatan pembuluh darah tersumbat, Anda harus pastikan bagaimana cara membuat dia berdarah lancar supaya tidak tersumbat. 梗塞的通一通 Seandainya 就 kalau 会 dia terjadi pembuluh darah pecah, Anda jangan apa-apakan dia. Ya, jangan dipijit, jangan diapapun. 梗塞的通一通，它会慢慢好起来。 Ya. Kalau saya terjadi penyumbatan ini, ya, Anda bisa membantunya lama-lama dia akan tidak terjadi penyumbatan lagi. Ya. Tapi kalau pecah, lain cerita lagi. 脑溢血的要把脑袋打开，脑溢血的。脑溢血流出来的。 Kalau seandainya terjadi pembuluh darah yang pecah di otak, maka otaknya harus dibuka. Walah. 脑袋打开，要把血块一个一个拿出来。 Kemudian darah-darah yang beku tersebut harus satu-satu dikeluarin, Bapak sekalian. Mengerikan sekali. OK， 好，这个是不同的状况，所以血液循环是关系到一个人的健康。 Jadi sangat penting untuk menjaga sistem peredaran Anda supaya Anda bisa mempertahankan selalu sehat walafiat. 所以我给大家的第二个健康理论叫做血液循环决定健康。 Jadi prinsip kedua untuk Anda hidup sehat selain dari 365 adalah pastikan sistem peredaran Anda harus lancar senantiasa. Itu pastikan Anda bisa hidup umur panjang dengan sehat walafiat. 我提出的理论有5大论述的理论我相信你们都听过很多次。 Yang Profesor Wang sebenarnya menemukan 5 prinsip dasar untuk menjadi kesehatan dari segi holistik. Saya yakin kita sebagai besar sudah mendengarkannya. 但是要让一个人健康不是只有理论就可以。 Jadi kalau untuk manusia satu orang itu hidup sehat, bukan hanya mengerti saja. 他需要有的是智慧。 Dan dia selain bukan hanya mengerti, ya, tapi dia harus mempunyai ilmu pengetahuan. 这个智慧叫做 wisdom。 Wisdom. Ya. Ya. Jadi selain dia mengerti, dia harus bijaksana dan sedikit bijak sini. 因为 wisdom 一定不是 knowledge。 Ya. 再来一次。 wisdom 不是只是知识。 Kebijaksanaan bukan semata-mata hanya pengetahuan. 要真的健康，必须包含 wisdom， 包含4件重要的事情。 Kalau mau hidup sehat dari segi kebijaksanaan harus memenuhi 4 hal. 这个就是我这一生在追求的一个目标。 Itulah yang dikejar oleh Profesor Wang selama ini 4 prinsip dasar kebijaksanaan. 叫做不生病的智慧。 Itu namanya adalah kebijaksanaan tidak sakit. 所以智慧就是说，我要能够看到这个人的全身。 Kebijaksanaan tersebut adalah saya harus bisa melihat manusia ini secara keseluruhan.
但是不是用 X-ray， 不是用 CT scan， tapi tidak perlu CT scan ataupun X-ray， 而是用 blood test， 用验血。 tapi menggunakan tes darah seperti yang kita lakukan tadi pagi. 而这个验血要根据我所设定的那60项。 Oke, tes darah harus sesuai dengan 60 item yang Profesor Wang setup tersebut seperti yang kita pagi tadi ambil semuanya. Dari segi hal tersebut 60 item tersebut udah bisa melihat seberapa sehatnya Bapak Ibu sekalian. 因为健康很像一个气球， Karena kesehatan ini bagaikan sebuah balon. 中间只要有一个地方破，它所有的 energy 会从那个地方跑掉，就 Kalau 失去 seandainya 健 salah 康。 satu di balon tersebut adalah salah satu bagian tersebut adalah berlubang, ya, maka semua energi akan tersalurkan ke melalui lubang tersebut dan otomatis tidak akan kempes. 我们经过了30-40年的研究，知道从那一个60项会看到身体几乎99.9%的各种状况。 Melalui riset 30-40 tahun beliau sangat yakin bahwa dengan 60 item yang kita cek di darah tersebut di lab tadi, dia bisa melihat 99,9% semua kondisi kesehatan kita ini. 这是看到全局， Bisa melihat secara keseluruhan sampai 身体 tidak ada 是 kurang. 健康，是 holistic 的健康的。 Karena kesehatan itu adalah holistik, bukan hanya sebagian saja. 智慧的第二件事，能够看到重点。 Kebijakan kedua adalah Anda harus melihatkan mana yang paling penting. 从全局上面会看到重点。 Dari semua situ bukan livernya rusak, ginjalnya rusak, tapi melihat sebenarnya yang penyebab utamanya itu apa? 因为生病很像骨牌效应一样。 Kupai效应. Oh, ya. Sakit itu seperti efek domino, Bapak sekalian ya. 当第一张骨牌倒的时候，第二张就会被它影响而倒掉。 Ya, jadi begitu domino, begitu satu jatuh, 2, 3 dia akan jatuh semuanya. 我为什么没有的了？你有？ OK。 Berikan satu plus dong Bapak sekalian biar semangat. OK。因为生病啊，一定有第一个原因，这个原因会变成跑一个结果出来。 Oke, karena orang sakit pasti mempunyai penyebab satu, lalu berintetan ke penyebab yang kedua, berintetan ke penyebab tiga dan seterusnya. 这个结果又变成一个原因，又跑出一个结果。 Dan selanjutnya dia akan menyebabkan fungsi yang lain, akibat yang lain, dan mengefek organ yang lain lagi. 所以因果到最后前面都没有看到，我只看到这里破一个洞。 Ya, sampai terakhirnya semua kita lihatnya terakhir ternyata organnya udah berlubang. 医生看到的是这里有一个病，所以他治这个病。 Jadi umumnya di dunia kedokteran dia melihatnya karena ini akibatnya sakitnya ini makanya dia sembuhkan organ tersebut saja. Dia tidak melihat cikal bakal pertamanya. 但是前面那个因还在。 Jadi cikal bakal awal penyebabnya dia tidak lihat, dia lihat yang terakhir saja. 所以这个果你治好了以后，前面那个因又生出来了。 Jadi tambah kita sadarin seandainya Anda ke rumah sakit dan terakhir akibat tersebut udah beresin, lama-lama kok kembali dia sakit lagi. Kenapa? Karena dia hanya memperbaiki ujungnya saja, tapi akal permasalahannya tidak diperbaiki sama sekali. 所以不生病的智慧，一定是要从果开始往前推到那个重点，真正的原因在哪里？ Ya. Jadi sangat penting kalau seandainya manusia mempunyai sebuah sakit, jangan dilihat dari sakitnya, tapi kita ditelusuri trace back bagaimana cikal bakal penyebab utamanya apa sih, itu yang harus kita beresin terlebih dahulu. 这些很多医生在养成教育里面，他们都有学到。 Sebenarnya di dalam dunia kedokteran umumnya telah diajarin hal-hal sedemikian rupa. 几乎每一个医生都知道这个病是怎么样来的。 Rata-rata di dunia kedokteran tahu bahwa penyakit ini cikal bakalnya berawal dari mana. 如果医生没有办法知道前面那一个，这个医生根本就不合格的。 Kalau seandainya seorang dokter tidak tahu cikal bakalnya, otomatis dokter ini bukan lulus, mungkin lolos Bapak sekalian. 好，但是问题来了， Tidak termasuk yang di sini ya. Sini semua lulus ya. 他知道那个因啊，但是他没有办法做，因为医学现在分科分得很细。
Tapi karena dunia kedokteran ini mulai maju dan berkembang, jadi sekarang setiap penyakit dia akan ada subspesialisnya, maka dia dibagi menjadi sangat detail sekali. Mungkin di bagian paling detail tersebut mereka baru bisa mencari cikal bakalnya. 很多因是没有发生在同样一个器官，很多因不是发生在同一个 Banyak 器官。 sekali masalah bukan terjadi di organ yang sama, 都是在另外一个地方 tapi 发生 terjadi 的。 organ yang berbeda yang menyebabkan penyakit yang sama di organ tersebut. 各位应该有碰到，哎呀，这边很酸，但是医生去那边往左边一直打， Ya, mungkin Bapak sekalian pernah ke dokter, kok pinggang saya sebelah kanan sakit, tapi dokter pukulnya di sebelah kiri. 有的医生这个右脚很酸，那医生说好，我来跟你医。 Nah, jadi ada dokter sebelah kanan saya sakit, tapi dokter beresinnya sebelah kiri. Kenapa itu? 你会告诉医生说，医生不是那一边，是这一边。 Ya, jadi kalau pasien nggak ngerti, dok bukan di sininya, yang sakit di sininya. 医生会告诉你 I know I know I know， Nah, dokter akan tahu, saya tahu. 因为你这边酸，就是因为这边卡住了。 Karena penyebab sakit di sini berawal daripada sini. Jadi dokter lebih mengerti daripada Anda. Jadi yang diperbaiki sini sudah sembuh, otomatis kaki sebelah kanan Anda sudah sembuh. Nah. 各位现在看到那个 AI 的人形吗？ Sekarang kita lihat daripada struktur body manusia dari segi AI. 因为它摇来摇去，对不对？ Nah, AI kan manusianya goyang-goyang gitu. 你从这边拉一拉，是不是那边会动？ Begitu Anda tarik sebelah kiri, kanan-kanannya jalan ya. Kalau Anda tarik-tarik sini, dia sini-sininya jalan. 你拉拉右手，它手脚会不会动？ Nah, kalau Anda tarik-tarik kanan, kiri-kirinya jalan. Kalau Anda tarik kepala, mana yang gerak? OK， 好，所以现在的医学把我们放进了一个好像这边痛就应该医这里，这里痛就应该医这里，是错误的。 Jadi kalau orang yang ngerti, ya kalau sakit sini Anda obatnya di sini salah. Kalau sakit sini mungkin Anda cari masalah terbesarnya sarafnya di sini, ya Anda perbaikinya di sini. Itu baru benar. Jadi biasanya Anda kena dok saya sakit sini, kenapa Anda obat di sini? Karena dokter lebih mengerti daripada Anda, ya. 现在我们人在做 AI， 我们终于明白说，全部是连在一起的。 Jadi sekarang kita melihat organ manusia dari segi AI, kita baru sadar bahwa semua organ-organ dan pembuluh darah kita, sel darah kita semua menjadi satu kesatuan. OK， 好，所以第三个智慧就是你能不能提出解决方案。 Wisdom yang ketiga untuk bisa hidup sehat yang paling penting adalah setelah Anda tahu permasalahannya, Anda tahu akar masalahnya, yang paling penting adalah Anda mempunyai solusinya apa tidak. 所以你看到全局了，你又看到重点了，那你有没有 solution？ Ya, Anda udah melihat big datanya, Anda udah melihat penyebab utamanya, sekarang adalah bagaimana mengobatinya, menyembuhkannya, dan bagaimana membuat dia terhindar lagi dari penyakit tersebut. 老实讲，这个社会基本上这一块没有人真正提出一个 solution。 Sebenarnya untuk kebijaksanaan dari solusi ini di dunia ini sangat-sangat jarang orang bisa mendapatkan jawaban yang paling tepat. 因为这个 solution 不是简单的， Karena solusi tersebut tidak segampang membalikkan telapak tangan. 因为这个 solution 一提出来是要真正能够解决问题的。 Karena solusi tersebut kalau berani Anda katakan, dia harus benar-benar terbukti bisa menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya. 而且你必须进入第四个智慧。 Maka untuk mendapatkan solusi tersebut, Anda harus masuk ke wisdom yang keempat. 第四个智慧就是说能圆满， Nenyenman. 能圆满。 Oke. Wisdom keempat adalah bagaimana bisa memberikan solusi dan mengobatinya untuk sehat secara holistik, ya, secara sempurna. 我的意思就是说，我提出了解决方案，能够解决这个问题，而且不能够产生另外一个问题。 Oke. Jadi maksudnya sini, kalau saya bisa memberikan solusi dan solusi tersebut sudah bisa menyembuhkan penyakitnya dan tidak akan memberikan efek untuk menimbulkan penyakit yang lain. Ya, 最低限度没有 side effect，
Ya, yang paling minimalnya tidak mempunyai efek samping sama sekali. Karena kadang-kadang kan orang sembuhkan ini bisa, tapi tahu-tahu sudah sembuhkan ini efeknya penyakit sana yang timbul. Tapi kita punya bukan. Setelah sembuhkan tidak akan terjadi efek samping menuju ke organ tubuh yang lainnya. 我不能够因为给你 fit solution， 结果你医师就跑另外一个问题出来。 Ya, bukan karena kita memberikan satu fit solution sembuh, tapi nimbul penyakit yang lain. Bukan, tapi secara holistik setelah sembuh tidak akan mendatangkan penyakit lain dan tidak menimbulkan efek samping sama sekali. 我从创业到现在开了无数次的 exhibition， 让人家这是无限畅饮。 Selama beliau berkarir dari Total Swiss tersebut, dia telah ribuan pameran pernah dia lakukan di seluruh dunia, lebih dari 15 negara. Beranikan orang minum Fixol sebanyak-banyaknya? 其实那个是非常危险的。 Sebenarnya orang nggak ngerti itu udah sangat bahaya sekali. 因为来喝的人各种状况都有，你不能够预测。 Karena yang datang minum Fixol tersebut secara gratis, itu bisa dengan latar belakang penyakit yang berbeda-beda. Anda tidak bisa memprediksi yang tadi minum itu udah pernah kena kanker belum, udah pernah penyakit menular belum, ataupun dia punya jantungan. 如果我没有把握，就这样给人家喝，结果突然间有一个人喝，还没有走出去就死掉了。 Seandainya Fixol tidak mempunyai kekuatan seperti ini, maka diberikan orang minum secara gratis. Mungkin ada orang minum 10 gelas sekaligus, dan tahu-tahu orang ini punya jantungan dan say goodbye, bukannya pusing Bapak sekalian. Tapi karena Total Swiss sangat yakin terhadap produknya, berapa gelas yang dia minum pun tidak masalah, makanya beliau berani ribuan exhibition yang mereka lakukan di berbagai negara, memberikan orang minum gratis. Itu bukti yang luar biasa di produk Fixol kita ini. 那就 game over。 Jadi kalau tidak yakin, maka game over perusahaan ini ya. Tapi karena beliau yakin berapapun yang Anda minum tetap bisa memberikan manfaat yang luar biasa dan tidak mendatangkan efek samping apapun atas Fixol tersebut, makanya setiap kali pameran beliau sangat-sangat ramai sekali. 我们17年来在全世界每一个地方都是这样给人家喝的。 Ya, selama belasan tahun ini di setiap negara manapun selalu memberikan all you can drink kepada mereka para hadirin yang hadir di acara eksibisi. Wow. Next Indonesia. OK， 好，那个就是说，我们提供的这个 solution， 它是不会产生另外一个问题的。 Jadi solusi daripada Fixol tersebut setelah Anda konsumsi tidak akan mendatangkan efek samping untuk penyakit lainnya lagi. OK， 好，这个四个都包括的，才是叫做不生病的智慧。 4 kebijaksanaan inilah baru dikatakan adalah 4 kebijaksanaan membuat Anda tidak pernah sakit seumur hidup. OK， 好，那么这样一个系统，我们可以让自己先得到健康。 Dengan satu sistem yang begitu luar biasa, pertama yang harus Anda bantu adalah diri Anda sendiri dulu. Anda harus memberikan Anda sehat lebih dahulu, baru nilai value Anda akan meningkat. OK， 但是你是必须要很用力、很用心的去使用这个产品。 Tapi untuk mencapai hal tersebut, Anda harus secara rutin, secara benar dalam mengkonsumsi produk Fixol ini. 但是其实还是缺一个， Sebenarnya secara semuanya Anda masih kurang satu, 就是要贯彻控制饮食。 yaitu bagaimana untuk diet yang benar. Jangan lihat saya. OK，me too 啊，你。我跟他讲，控制饮食，不过不要看我。有一天，如果我看到这个 Eddie 哈变成这个瘦瘦的走在路上，我会不认识他的。Ya, kalau suatu hari kalau profesor lihat saya bentuknya seperti Pak Vito gitu ya, kurus ya, six pack, mungkin dia nggak kenal saya. Maka biar dia tetap kenal saya, gua tidak diet. 好，不过他看起来还是蛮健康的。 Sehat, udah tes DNA. 好，这个组成的这一个产品呢、是我们非常重视的。 Ya,
kesatuan daripada paket visual tersebut itu kita sangat hargai produk tersebut karena memberikan banyak sekali manfaat buat umat manusia. 但是我们是需要去执行的。 Ya. Maka dari itu apa yang kita lakukan? Kita harus mulai bisa menyebarkan kehebatan visual tersebut. 因为健康它就不是一个东西让你就得到健康。 Karena kesehatan itu bukan semata satu barang Anda lihat lalu Anda menjadi sehat sendiri. 我们做这一行就是卖自己。 Kita dalam berkarir di bidang kesehatan ini seperti kita menjual diri. Jangan negatif ya, bukan menjual diri yang beda ya. 所以先要把自己变得值钱。 Ya ingat harus membuat nilai value Anda tinggi, menjadi lebih bervalue, baru orang akan percaya Anda. 一个人笑笑的比较值钱，还是绷着脸比较值钱？ Ya, orang lebih senyum-senyum lebih bernilai atau orang setiap hari ketemu orang, ya lebih bernilai. Siau-siau ya. 笑笑比较有人买啦。 Ya, kalau senyum-senyum itu baru orang akan membeli produk kita. OK， 一个人把衣服穿好比较值钱，还是随便穿比较值钱？ Manusia pakai baju lebih ganteng, lebih bernilai atau sembarangan pakai lebih bernilai. OK， 好，这个就是说，我们呢其实是要把自己变得让别人相信你 ，trust you。 Ya, jadi itulah utamanya dalam bisnis kita ini harus memastikan orang percaya Anda dulu. Baru mereka akan percaya produk yang Anda pasarkan. 所以，当我退休开始做这个事业的时候，其实我没有找到好的方法。 Waktu beliau pensiun dan memulai karier Total Switch tersebut, beliau tidak mendapatkan cara apapun yang lebih bagus selain untuk meningkatkan nilai sendiri. 最后用到的这个方法叫做体验行销。 Dan akhirnya beliau menemukan satu cara adalah bagaimana dengan experience sendiri untuk mendapatkan satu hasil yang luar biasa dan untuk menginfluence orang lain melihat kondisi Anda yang semakin hari makin bertambah baik. 我用很多方法让大家喝到你醉为止。 Ya, jadi beliau menemukan banyak sekali cara membuat Anda minum sampai Anda mabuk. Ya, tapi tenang, visual nggak mabuk sekali, nggak ada alkoholnya ya. Sampai Anda benar-benar merasakan manfaatnya, barulah kita memulai bisnis. 很多人你买回家会省省的吃，因为说哦这个还蛮贵的。 Banyak orang salah kiprah Bapak sekalian, merasa produk itu mahal, ya salah kaprah, orang produk mahal sampai ke rumah dia minumnya dianjurin 1 sendok besar, dia setengahnya supaya lama-lama baru habis. Salah Bapak sekalian. Karena makin cepat habis, Anda makin cepat sehat, makin cepat kelihatan hasil, makin lebih gampang meyakinkan orang lain. Bukan sedikit-sedikit, nanti pakai sendok teh, Bapak sekalian ya. Oke. 所以很多人来找我说：“哎，我喝你的产品呢8年了，你看我现在还这样子。” Ya, banyak orang mengatakan, saya sudah minum produk Anda selama 8 tahun, masa saya bentuknya masih seperti ini? 你教我一个方法，给我一个 formulation 我的配方，看看我会不会吃好一点。 Bisa nggak kasih saya satu cara minum yang tepat supaya saya akan lebih cepat pulih lagi? 我讲了半天，他还是听不懂， Saya dan Profesor Wang menjelaskan berkali-kali pun dia tidak mengerti. 因为他不想懂。 Karena dia tidak mau mengerti. 懂的话，他要回家吃很多次。 Karena begitu dia ngerti, dia harus minumnya banyak visual Bapak sekalian. Jadi minumnya tidak ngerti. 他会花钱。 Dia khawatir mengeluarkan duit lebih banyak. 所以我说，哎 ，come on， 我在这里有一个可以不用钱的。 Jadi Profesor kata, kalau Anda mau minum gratis, sini saya ngajarkan bagaimana cara minum gratis. 从现在开始有3天、4天，你可以在这里每天都来10杯。 Oke, caranya adalah ini lagi pameran selama 3 hari. Anda setiap hari datang sini, duduk saja minum 10 gelas berturut-turut selama 3 hari 30 gelas. Anda akan melihat satu perubahan yang luar biasa sekali dan tanpa bayar sama sekali Bapak sekalian. 是不用钱的，是不用钱的。 Gratis itu Bapak sekalian ya. 好，他在这里。 经历的时候，哦，原来我可以喝这么多杯，只是有一点醉啊，不要付钱。
Akhirnya dia datang, dia coba, oh ternyata minum begitu banyak gelas pun tidak mendatangkan efek samping. Bolehlah saya pulang minum yang banyak. Cuma merasa sedikit berdosa saja. Kenapa? Karena gratis, Bapak sekalian ya. 总是有一部分人回去会忍不住也喝很多杯。 Ya, banyak juga orang yang mengerti, begitu pulang dia minum juga dalam dosis yang banyak. Supaya apa? Karena dia ngerti untuk dosis yang tepat baru bisa mendapatkan hasil yang maksimal. 但是各位，这个方法很伤啊， Tapi cara tersebut sebesar 很伤害口袋。 Kalau cara mau minum supaya cepat sehat, itu sangat melukai kita. Melukai mana? Melukai dompet, Bapak sekalian ya. Jadi Anda pikir mau melukai organ atau melukai dompet? Kalau melukai dompet, organ Anda cepat pulih. Kalau melukai organ, ya dompet Anda tetap gemuk, Bapak sekalian ya. OK， 但是这是一个非常好的方法。 Tapi sebenarnya cara yang paling benar adalah Anda harus minum sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Bukan karena sayang maka minumnya dikit-dikit. Minum dikit-dikit benar-benar sana sekali tidak ada kelihatan hasil sama sekali. 我希望你们每一个人都学习。 Kita pastikan bahwa setiap dari kita harus belajar cara minum yang benar dan tepat. 怎么没有人出声？ 怕伤了口袋。Oke, Profesor Wang Merawo, dia menganjurkan bahwa kita semua harus minum dosis yang tepat supaya bisa mendapat satu manfaat benar-benar daripada Fixol tersebut dan juga bisa membantu teman-teman sekeliling kita semua. Berikan satu plus yang luar biasa untuk Profesor. 但是这个方法就是当你舍得给人家喝的时候，这是成功的第一步。 Kalau Anda bersedia, rela memberikan adu-adu untuk orang coba, itu adalah langkah pertama Anda menuju kesuksesan. 来，这个是好像是做完工有赏那个意思。 Ini seperti habis kerja dapat gratis gitu ya kalian ya. 这在训练狗也是这样啊。Oke, ya kau beliau bercanda ya. Kau lagi training anjing juga gitu. Kau anjingnya pintar dikasih minum. Jadi kita berdua sionya bukan anjing bos kalian ya. 不过这是一个很好的 demonstration， 表示说这个产品不是我泡的。 Itu memberikan bahwa ini sangat luar biasa sekali produknya karena bukan diseduh oleh profesor sendiri. 这个是他们泡来给我喝的。 Itu adalah diseduh oleh tim daripada Total Swiss. 我不知道这个是不是已经 expired 的。 Saya nggak tahu ini expired apa enggak tuh. 但是我不管它，反正有的喝哈 ，expire 也没关系。 Tapi gua biarin saja apakah expired atau enggak, yang penting bisa dapat minum. 谢谢你们看我喝。 Terima kasih menyaksikan kami ini minum sebentar. "我还可以再讲2-3个小时。 Beliau katakan dia masih bisa 3-5 jam. 不过他比较辛苦。 Tapi dia saya mungkin agak capek. Tenang, 我带了备胎。Saya bawa ban serap, ada Pak Edio di sini ya. 因为我在讲3个小时，我也不用上厕所。 Ya. Saking sayangnya beliau, kalau beliau bicara lagi 3 jam lagi, dia pun tidak perlu ke toilet, saya perlu. 但是他可能要。好，我们把所有的功夫都用上了。 Ya, kita telah menggunakan semua ilmu yang kita pelajarin. 但是这个东西一定要有科学的证据。 Tapi produk ini harus mempunyai dari segi ilmiahnya harus bisa terbukti dulu. 到底我吃了 Fit Solution， 我身体有没有变好？ Sebenarnya begitu saya minum Fit Solution, tubuh saya itu bisa membaik apa enggak sih? 不能用自我感觉良好就算是好了。 Jangan pakai perasaan doang, harus pakai pemeriksaan, Bapak sekalian.
所以我们需要有一个很科学的方法来证明说 before and after 是 Jadi 变 kita 好的。 gunakan secara ilmiah sebelum dan setelah mengkonsumsi produk tersebut untuk melihat bahwa produk ini memberikan kontribusi yang luar biasa buat kesehatan kita. 如果我创造一个仪器，创造一个东西来检验大家，让大家看到 look 变好了。 Kalau saya menciptakan satu alat untuk membuktikan bahwa sebelum dan setelah Anda minum menjadi bagus. 有一些人会相信，有一些人不会相信。 Mungkin sebagian orang ada yang percaya, sebagian orang tidak percaya. 因为这个仪器是没有人在用，只是你在用的。 Karena mesin ini tidak ada yang pakai, hanya kita sendiri yang pakai. 而且这个仪器可能有 A/B 版， Mungkin nggak mesin tersebut juga ada seri-seri berikutnya lagi. 当你第一次验的时候，它 switch A， Mungkin juga pertama kali Anda coba mesin itu dia switch dengan metode A. 所以你验出来都很不好。 Anda begitu tes kok bentuknya jelek semua. 当你是第二次来验的时候，它给你 switch 到 B， Kedua kali Anda datang tes alat tersebut dia switch dengan B. 什么东西都变好 Semua 了。 hasil jadi bagus. 会有这样的怀疑。 Mungkin ada orang meragukan bahwa apakah itu mesin diciptakan oleh profesor spesial untuk membuat visual tersebut laku. 所以我一开始的时候，并不是表示我不会做一个仪器来鉴定你的好坏。 Itulah kenapa mulai dari awal Profesor Wang tidak mau ciptakan satu alat untuk mendeteksi sebelum dan setelah minum produk visual ini. 我会的， Beliau bisa mempunyai satu teknologi menciptakan alat ini. 我懂 quantum machine， Beliau kenal jenis mesin. 我自己也懂得怎么样组一个 quantum machine 来用。 Dia pun bisa menciptakan sebuah mesin untuk bisa mendeteksi tubuh manusia. 我学过中医，所以我也会望闻问切。 Beliau juga pernah belajar ilmu kedokteran Cina, jadi beliau juga ngerti meridian dan juga titik akupuntur. 但是这些都是很主观，没有办法取信于人。 Tapi alat tersebut tidak bisa meyakinkan semua orang secara sepenuhnya, karena gimana pun ciptaan beliau. 那我们是真的，所以我就采用医学上通用的验血报告。 Maka daripada itu, Profesor menciptakan bahwa semua orang cukup menggunakan cek darah di semua negara sesuai yang digunakan oleh kedokteran selama ini untuk mencek darah before dan after untuk memastikan setelah Anda minum Visual, Anda nyata-nyata mendapatkan satu manfaat yang luar biasa. 而且在过去的17年，我不介入验血。 Dan selama 17 tahun ini, beliau tidak pernah ingin membuat laboratorium cek darah sendiri. 我们很多验血中心，我们新加坡、马来西亚很多伙伴都比我还要熟悉，尤其是跟那个老板。 Banyak sekali member-member dari Total Swiss, dari Singapura, Malaysia, dan segala macam, sangat kenal baik dengan yang punya laboratorium. 所以在新加坡，除了 Path Lab 以外，我没有一家是接触过的。 Jadi contoh di Singapura mereka hanya kerjasama dengan Pet Lab saja, ya, yang lainnya dia kerjasama supaya bilang oh ini adalah punya awam. 就表示说我们是非常客观，而且它验出来的是可信的。 Jadi memastikan bahwa setiap hasil report yang dikeluarkan oleh lab-lab tersebut adalah bisa dipertanggungjawabkan. 医生也是这样验来 Dokter juga 给你做 menggunakan cara yang diagnosis。 sama dan oleh Profesor Wang juga menggunakan cara yang sama. 在这样的 background 底下 ，before and after 就非常的可信。 Maka dari itu sebelum dan setelah Anda meminum Visual dengan cek darah yang umumnya digunakan oleh masyarakat negara masing-masing itu lebih gampang meyakinkan oleh orang-orang negara tersebut. Karena bukan pakai mesin dari Total Swiss, tapi dari lab yang ada di negara masing-masing. Yang umumnya dipakai secara umum oleh dunia kedokteran dan juga oleh kita semua. 只是我们验出来的结果不使用医生的那一套病理学的数字。 Cuma bedanya adalah angka-angka yang keluar tadi tidak bisa dibanding dengan ilmu patologi yang
belajar oleh dunia kedokteran, tapi oleh psikologi yang diterapkan oleh Profesor Wang ini. 我们用的是一个健康的人，他某一个数字应该多少，某一个数字应该多少，这样一个很科学的一个指标。 Jadi yang kita gunakan adalah dengan ilmu psikologi, di mana setiap manusia di dalam organ-organ sel tersebut dia harus mencapai angka berapa sesuai dengan big data oleh para ilmuwan temukan supaya bisa sesuai dengan tubuh manusia, bukan dari sisi patologinya. 而且在过去的17年，我们一直用这个方法，加上我们的产品，几乎是证明我们的产品的有效性。 Selama 17 tahun terakhir ini, setiap kali mereka cek darah before after dan setelah mengkonsumsi produk ini bisa membuktikan 100% bahwa perbaikan menuju ke kesehatan lebih sehat dan sangat luar biasa sekali, bisa dibuktikan dengan nyata, bukan katanya, tapi nyatanya. 很多我们的同业，甚至于我们的 competitor 都想用我们的方法。 Banyak sekali kompetitor-kompetitor luar ya yang ingin gunakan cara kita juga. 但是后来他们发现，他们的 before 吃上他的产品 ，after 是变坏。 Jadi mereka menggunakan cara seperti kita. Lab dulu, minum produk, afternya kita jadi baik, dia bahkan jadi lebih jelek maksudnya ya. Jadi dengan kata lain, Fixol tiada duanya di dunia ini. Berikan satu plus yang luar biasa untuk kita. 所以我们用了17年，我们几乎都是变好。 Selama 17 tahun, setiap cek darah kita selalu menuju yang bagus. 有一些人没有变好，是因为他背后的没有 control 他的饮食。 Mungkin ada sebagian kecil orang yang cek darah before afternya tidak kelihatan signifikan. Kenapa? Karena dia tidak kontrol pola makan dia, masih makannya ngaur-ngaur segala macam, atau dosisnya kurang karena sayang dompet. 他们像跳探戈一样，进一步退2步。 Ya, mungkin mereka seperti menari tenggoya, maju 1 langkah, mundur 2 langkah. Ya, hari ini minum Fixol sekali, besok sate kambingnya 3 kali, bos kalian ya. Nah, lalu besoknya Fixolnya sekali, besoknya durennya 2 kali, bos kalian ya. Kira-kira begitulah. 所以吃一吃轻了以后，然后马上大鱼大肉又吃下去。 Hari ini makan omega 3 semua udah kolesterolnya hilang, besoknya makan ikan, makan steak, makan apa dalam kuantiti banyak. Ya mateng lah bos kalian ya. 所以 Fixol 一定要加上 lifestyle。 Oke, jadi mau mendapatkan hasil yang maksimal dalam kuantiti cepat, Fixol Anda harus dibarengi dengan lifestyle. Kalau tidak mau dibarengi lifestyle, Fixol Anda harus triple kayak saya. Testimoni dikit. 所以你在用 Fixol， 你加入了这一个 group， 你不是只是吃产品做这个事业，这样是不够的。 Jadi di dalam satu grup yang kita ini bukan hanya semena-mena Anda memakai produk dan Anda menjalankan bisnis saja. 是要做稳定、做大才是值得的。 Jadi di dalam karier di dalam bersama Fixol ini bukan hanya membuat Anda semata-mata mendapatkan duit pada saat ini saja, share saat ini aja, tapi kita mau melakukan bisnis ini dalam jangka panjang di mana puluhan bahkan ratusan tahun supaya semua dari para teman-teman kita mendapatkan satu manfaat baik dari kesehatan maupun dari keuangan melalui bisnis Fixol kita yang luar biasa ini. 做稳定做大，一定要学会一个功夫，就是怎么样解释验血报告。 Kalau Anda ini stabilkan bisnis Anda ingin pastikan bisnis Anda berkepanjangan, pastikan Anda harus belajar bagaimana cara menganalisa blood test report ini. 我已经把解读验血报告做到非常简单。 Beliau telah merumuskan cek darah tersebut dengan sangat-sangat simpel sekali. 只要你懂数字，你就会看验血报告。 Kalau Anda ngerti angka-angka tersebut, Anda udah sangat gampang sekali bisa membantu bagaimana mengatasi penyakit-penyakit oleh teman-teman sanak saudara atau member Anda. 各位，如果你要上厕所哈，我不会停，所以你自己出去快快回来。 Oke, kalau Bapak sekalian ingin pergi ke toilet tidak masalah, Anda bisa pergi nanti pulang lagi karena di depan sini tidak disiapkan toilet. 因为当你出去的时候，我会讲到一个很重要的东西。 Oke, jadi
pergi cepat pulang karena khawatir udah pergi lambat pulang kita pas ceritakan sesuatu yang sangat bagus contoh promo gitu ya, nanti Anda kelewat ya bye bye. 但是呢，不是故意的。Tapi ya kalau Anda ke sana pulang lagi ya tidak masalah ya. 好，那看验血报告，就刚才我讲的，你一定要知道重点在哪里。Jadi yang paling penting adalah Anda tahu fokus Anda di mana dalam menjalankan bisnis ini. 你不要把那个验血报告拿过来，然后从第一项开始一直讲到最后一项。Jadi jangan ambil itu laporan blood test tersebut. Anda lihat pertama Anda angkanya ini, kedua ini cocokin angka itu anak-anak lagi tes UN baru sekali ini ya. Jangan. Tapi Anda harus lihat dari darah tersebut mana yang paling parah itu yang akan diberesin dulu. Jangan cerita semuanya, pingsan nanti Anda punya konsumen. 看一张验血报告超过20分钟是不合格的。 Kalau membaca satu tes darah report terus lebih dari 20 menit, Anda gagal dalam men-closing satu konsumen. 你真正在解读他的验血报告只能20分钟。 Jadi kalau Anda menjelaskan kepada sebuah konsumen tentang cek darahnya, hanya butuh 20 menit, semua udah bisa clear. 其他的时间你是在跟他聊天。 Ya, sisa waktunya gunakan untuk bagaimana tok sama dia lah, yang ngomong-ngomong sama dia. 你在听他倾诉，他有多辛苦。 Anda akan dengar dia, ya curhatnya dia, anak dia, suaminya, istrinya, mamanya, mertuanya, ya. Setelah itu Anda closing terus sekalian. 晚上都睡不着 Malam tidak bisa tidur nyenyak. 啊，稍微做一点事就累得半死， Kerja sedikit, pegalinu, semua ini itu keluar. 脚不能走路 Kaki nggak bisa jalan, 啊，腰弯不起来， pegalinu nggak bisa bengkok, nggak bisa jongkok. 这些你可以听， Yang semua ini Anda cukup mendengar, jangan banyak komentar. 但是不要讲话， Tapi jangan ngomong kata-kata. 用耳朵就好。 Gunakan telinga saja udah cukup. 当你翻开要开始讲验血报告，你开始计时。 Begitu dia sudah selesai celoteh-celotehnya, Bapak sekalian, ya, Anda mulai buka laporan tes darah, Anda lihat jam. 20 menit gua harus closing dia sampai habis. 20分钟结束， 20 menit closing, beli paket, pulang. 因为人超过20分钟，他已经不想听你再讲了。 Karena manusia konsentrasinya hanya bisa 20 menit. Lebih dari 20 menit dia udah tidak mendengarkan Anda bicara lagi. 而且当他在倾诉的时候，你一定要一边听一边全部翻过去，看看问题重点在哪里。 Jadi pada saat dia curhat, Anda harus ngintip-ngintip dulu laporan darahnya. Mana yang paling penting yang harus dijelasin. Jangan semua dijelasin, pusing nanti dianya. OK， 为什么有些人一看验血报告，看完他马上会加入或者马上会买货？ Kenapa ada orang-orang tertentu begitu dikasih laporan tes darah udah dijelasin langsung dia join dan langsung dia minum produk ini? 因为你讲到他的需要， Karena Anda mengatakan apa yang dia perlukan. 你有在听他刚才的 complain， Anda ada mendengarkan curhatnya tadi. 你有在听他刚才所承受的那一个压力，在讲给你听的时候，你有在听。 Tadi waktu dia curhat habis-habisan, Anda benar-benar jimat dan mendengarnya dengan teliti. 而且你一边在听，一边在看他的验血报告，就是 view 那个重点在哪里。 Jadi sambil dengar curhatnya, sambil mengintip-ngintip laporannya, Anda udah tahu sebenarnya orang itu masalah terbesarnya di mana saja. OK， 好，所以 generally 我告诉大家最重要的点就是2个东西，先讲。 Jadi yang paling penting dalam melihat sistem laporan darah tersebut ada 2 poin yang paling penting. 这是所有的亚洲人都会同样的毛病的。 Itu adalah penyakit yang akan diderita oleh sebagian besar orang yang di Asia. 第一个叫做肝脏， Satu adalah livernya. 第二个叫做胆固醇。 Dua adalah kolesterol. Cukup 2 item tersebut Anda lihat dulu. 胆固醇我刚才有稍微讲了一下， Kolesterol tadi udah kita jelasin tentang LDL HDL. 现在我跟大家讲肝脏，那是非常重要的重要。 Sekarang saya akan menjelaskan ke beberapa sekalian tentang liver. Liver itu adalah sangat-sangat peranan penting sekali di dalam tubuh kita ini. 好我先讲给大家听，我们人从开始
找东西来吃，然后有了今天没有明天啊，开始讲起。Oke, kita mulai daripada manusia. Manusia mulai beraktivitas, mulai cari makan untuk hari ini. Mungkin habis makan hari ini dia tidak ada hari esok lagi. Ya, kita mulai daripada yang paling dasar punya lebih dulu. 以前的人就是几百年应该是几万年前了啊，人是动物中间的一种动物。Ribuan tahun lalu atau puluhan ribuan tahun lalu, manusia adalah sejenis hewan di antara para hewan purbakala. Ya. 所以当人要吃肉的时候，会吃那个比人还要弱小的动物。 Jadi pada saat manusia purba ingin makan daging, dia harus makan hewan yang lebih kecil daripada manusianya, karena dia bisa menangkap dia. Ya. 没有人敢抓老虎来吃。 Tidak ada orang berani menangkap harimau dan menyantapnya pada saat itu. 因为你会被老虎吃掉。 Karena kita tahu manusia purbakala pasti dia larinya kalah sama harimau dan dia akan dimakan harimau, bukan dia makan harimau. 你会抓兔子来吃， Anda akan menangkap kelinci dan makannya. 会抓羊来吃， Anda akan menangkap kambing dan memakannya. 最大的吃到牛。 Yang paling gede Anda tangkap sapi dan Anda memakannya. 好，你会从野地找水果、找蔬菜、找其他的植物来吃。 Kalau untuk tumbuh-tumbuhan Anda bisa cari buah-buahan, cari sayuran ya untuk memakannya. 但冬天就没得吃， Tapi pada musim dingin Anda tidak mendapatkan tumbuh-tumbuhan sama sekali. 所以人开始想说，我怎么样囤积到冬天我有的吃。 Maka manusia purba mulai berpikir bagaimana saya harus mempunyai stok pada waktu winter supaya pada saat dingin saya mempunyai makanan untuk dimakan. 要是我找不到牛、找不到羊、找不到兔子，老是碰到是大野狼跟狮子。 Kalau seandainya saya tidak bisa menangkap kambing, tidak bisa kelinci, tidak bisa menangkap sapi, yang setiap hari saya ketemu cuma harimau sama singa, matilah gua. 那这没肉可以吃。 Tidak ada daging boleh kita makan. 好，这个世界就分成两块， Maka dunia ini akan menjadi dua. 一块就是好了，那我在天气好的时候，我来种我要吃的这些蔬菜、水果、植物来吃。 Maka dari itu manusia sudah mulai berpikir, ya bagaimana cara dia mulai bertani, yaitu menanam pada saat musim semi untuk buah-buahan sama sayur-sayuran yang ingin dia makan. 另外一块就是说我来养牛、养羊来吃。 Nah, udah itu dia mulai berpikir, setelah bertanam dia udah mulai berternak, yaitu dia bagaimana pelihara ayam, pelihara kambing, pelihara sapi supaya pada musim dingin pun dia bisa potong dan dia bisa makan. 所以分成两个世界。 Jadi dunia belah menjadi dua, vegetarian dan non vegetarian. 西方的世界以畜牧业来维持他们想要囤积、想要吃的东西。 Jadi yaitu menciptakan makanan yang bisa dia makan pada saat ini dan menyediakan makanan yang dia bisa makan pada saat musim dingin. 所以慢慢的，他们就是以肉食为主了。 Lama-lama akhirnya mereka beralih menjadi pemakan daging. 慢慢的，东方人就以这个谷类为主了。谷类就是蔬菜， rice. Oke. Jadi lama-lama negara yang tidak mempunyai winter dia udah mulai bercocok tanam seperti padi, ketela, jagung dan segala macam untuk mempertahankan hidup dia. Dan untuk yang negara daerah dingin mereka udah mulai makan daging-dagingan karena daging-dagingan bisa dia tahan pada saat winter. 但是人是杂食性动物，杂食性。 就是又吃鱼又吃蔬菜。 Manusia adalah karnivora, ya. Mau makan daging juga oke, makan sayur juga oke. 所以我刚才讲，我们的牙齿分成尖的，分成平的。 Maka tadi katakan bahwa kita mempunyai 4 buah taring dan sisanya mempunyai gigi yang datar. Karena daging pun kita makan, sayur pun kita makan. 就是也可以吃肉也可以吃谷物。 Kita bisa makan tumbuh-tumbuhan dan kita bisa makan daging-dagingan, terserah.
好，所以吃肉的人呢，他就一直吃肉，一直吃肉，以肉为主食，他就会缺乏蔬菜水果。 Kalau orang suka makan daging-daging, otomatis lama-lama dia kekurangan gizi-gizi yang terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan. Begitu juga dengan sebaliknya. 以蔬菜谷物为主的人，就会缺乏肉食者所缺的东西。 Sebaliknya, kalau orang yang suka makan sayur-sayuran dan segala macam, maka otomatis dia kekurangan gizi-gizi yang terdapat dari hewan-hewanan. 好，所以吃肉的人，他容易生的病，跟吃谷物的人容易生的病刚好相反。 Manusia yang suka makan sayur-sayuran sama manusia yang suka makan daging-dagingan itu mempunyai penyakit-penyakit yang kebetulan bertolak belakang. 西方的科学先发达起来， Dengan kemajuan teknologi kedokteran saat ini, 他们制造的所有的营养品、保健品是根据他们的需要做的。 jadi teknologi saat ini semua vitamin-vitamin yang ada di pasaran ini mereka ciptakan sesuai dengan kebutuhan negara-negara mereka masing-masing. Kalau negara Amerika mungkin banyak makan daging, dia sesuai dengan makan dagingnya. Kalau Asia mungkin banyak makan sayur, dia sesuai dengan banyak makan sayurnya. 对于我们的需要、我们的缺乏，他们知道的没有那么清楚。 Jadi spesial untuk orang kita yang di Asia ini, kebutuhan vitamin mineral yang kita butuh beda sekali dengan mereka yang Arab bule. Jadi otomatis banyak sekali food supplement yang mereka ciptakan itu tidak sesuai dengan kondisi negaranya kita ini. 但是我们因为科学没有他们那么快发达起来，所以我们看到他们做的产品一进口来，我们马上很高兴，这个是比较发达国家的产品。 Karena teknologi kita mungkin tidak maju seperti Barat, jadi setiap kali Barat ciptakan sesuatu, kita merasa wah luar biasa teknologi dia. Makanya barang dia begitu masuk ke negara kita, cepat-cepat kita belanja dan kita konsumsi. 人家吃一点点就产生效果，我们怎么吃了半天没有看到效果？ Mungkin orang minum sedikit saja udah kelihatan hasil. Kenapa kita minum sampai berminggu-minggu tidak ada hasil sama sekali? 各位，这个是很大的差距，但是没有人去察觉。 Sebenarnya itu banyak sekali terjadi di masyarakat ini, cuma banyak orang tanpa menyadari saja. 我一开始在制造产品的时候还没有上市，我们是根据洋人的那一套来做的。 Pertama kali waktu menciptakan produk ini, Profesor Wang menciptakan dengan gaya